салом алейкум, бо шумо ҳастам Абдуллоҳ. Дарси имрӯзаи мо дар бораи электролитҳо, дар бораи диссоциатсияи электролитӣ ва гидролиз, яъне қисми якуми гидролиз. Дар қисми якуми гидролиз мо чӣ будани электролитро ва тарзи диссоциатсияи электролитиро мефаҳмонем. Акнун электролит чист? Электролит гуфта аслан бинем агар моддаҳои табиати зинда, яъне моддаҳое ки дар табиат дида мешаванд, ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: ба электролит ва ғайри электролит. Электролит гуфта ҳамон моддаҳоеро меноманд ки маҳлули обиашон қобилияти ҷараёни барқа гузаронидан дорад. Масалан, агар мо ягон электролитро дар дохили об партоем, он ба ионҳо ҷудо шуда вақте ки тока дар дохили об мемонем, яъне ки об тока мегзаронад, қувваи барқа мегзаронад, инро электролит меноманд. Барои фаҳмидан, агар мо оби дистиллятсия шуда, яъне обе ки тоза карда шудааст аз тамоми намаку аз тамоми моддаҳо, агар оби тозаро гирем, ҷараёни барқа дар дохили об партоем, об ҷараёни барқа намегзаронад. об ҳамон вақт ҷараёни барқа мегзаронад ки дар дохили об мо ягон маҳлуле партоем ки ба ионҳо ҷудо шавад. Масалан, натри хлор, яъне намаки натри хлорро мепартоем, ба ионҳо ҷудо мешавад. Вақте ки тока дар дохили об меандозем, обе ки намакоб астад, тока мегзаронад. Барои чӣ? Барои он ки ин маҳлули натри хлор дар дохили об ба ион ҷудо мешавад ва ион бошад дар дохили об ҷараёни барқа мегзаронад. Аз ҳамин сабаб электролит гуфта ҳамон моддаҳоеро меномидием ки маҳлули обиш қобилият доштае ки ҷараёни барқа бигзаронад. аз ғайри электролитҳо қувваи барқа дар маҳлули обиш намегзаронанд. ба ғайри электролитҳо дохил мешавад ҳамаи моддаҳои органикӣ, чунки моддаҳои органикиро вақте дар об мепартоед, ба ионҳо ҷудо намешавад ва баъдан моддаҳои ғайриорганикӣ 100%, моддаи ғайриорганикӣ 100% гуфта ҳамон моддаеро меноманд ки дар таркиби он ягон қатра об дида намешавад. яъне моддаҳои ғайриорганикӣ 100% ғайриэлектролитанд ва моддаҳои органикӣ ғайриэлектролит мебошанд. аз сали дигар моддаҳои ғайриорганикие ки маҳлули обиш мегзаронанд электролитанд. электролитҳоро ба ду қисм ҷудо мекунанд: ба қавӣ ва заиф. электролити қавӣ гуфта ҳамонеро меноманд ки маҳлули обии он яъне ки вақте ки мо дар об мепартоем, то 30% он модда ба ион ҷудо шуда қувваи барқа мегзаронад, қавӣ меноманд. аз заиф гуфта вақте дар дохили об мепартоем, ай 3% ками он ба ионҳо ҷудо мешавад ва қувваи барқа мегзаронад, аз ҳамин сабаб заиф меноманд. ба электролитҳои қавӣ дохил мешавад аслан се гурӯҳи моддаҳои ғайриорганикӣ: асос, кислота ва намакҳо. оксидҳои ғайриорганикӣ, яъне оксидҳо бошад, ғайриэлектролитанд, онҳо ба ион ҷудо намешаванд. акнун кадом асосҳо қавиянд ва кадоме аз асосҳо заифанд? барои фаҳмидан мо ҳамон асосҳоеро меномем ки, яъне ки қавӣ меномем ки дар дохили об ба ион ҷудо шуда тавонад. масалан, ҳамаи металлҳои гурӯҳи 1 ва гурӯҳи 2 ғайри магни. масалан, асоси натри OH, ҳамаи натри OH қавӣ астанд. кали OH, лити OH, калси OH 2 маротиба, бари OH 2 маротиба. ҳамаи асосҳое ки гуфтем ки металли якум ва дуюм гурӯҳ ғайри магни асосҳо электролити қавиянд, чунки дар об ба осонӣ ба ион ҷудо мешаванд. электролитҳои заиф боша асосҳои электролитҳои заифда дохил мешаванд. масалан, магни OH 2 маротиба, купрон OH 2 маротиба, алюминий OH 3 маротиба, оҳани дувалента ва севалента ҳар душ асосҳош, оҳани севалента OH 3 маротиба, синк OH 2 маротиба, яъне ҳамаи инҳо электролити заиф мебошанд. дуюм гурӯҳ кислотаҳо. кадом кислотаҳо қавӣ ҳастанд ва кадом кислотаҳо заиф мебошанд? кислотаҳои қавӣ се таи кислотае ки дар он оксиген дида намешавад қавӣ ҳастанд ва се та кислотае ки дар он оксиген дида намешавад заифанд. кадомҳо қавӣ ҳастанд? H хлор, H бром, H йод. ҳар се инҳо беоксиген ҳастанд ва ҳар се инҳо қавӣ ҳастанд. аз заифҳо бошад кислотаҳои заиф.
و کیسلات ضعیف به اکسیژنی داخل می شود H فطور H3N کیسلات سیانید و H2S کیسلات سولفید. اینها همش یعنی که الکترولیتی ضعیف هستند. خب غیر کیسلات های به اکسیژنی باز هست کیسلات های اکسیژن دار. برای فهمیدن کیسلات اکسیژن دار ما یک طرز حساب رو استفاده میبریم. مثلا من یک تا اینها رو در اینجا میفهمونم. خب HNO3 این کیسلات اکسیژن دار است. برای فهمیدن که این کیسلات ضعیف است یا اینکه قوی چنین فرمولا رو استفاده میبریم. حساب می‌کنیم که در همین کیسلات چند اکسیژن دیده می شود. یعنی حساب کردیم در این کیسلات 3 اکسیژن دیده می شود و در همین کیسلات چند هیدروژن حساب می‌کنیم که چند هیدروژن؟ 1 هیدروژن. از 3 1 رو میگیریم جواب میموند یعنی مینوس میگیریم جواب میموند 2. اگر جوابی ما 2 یا زیاده از 2 برآید عددی از 2 کلان برآید در این مورد کیسلات قوی می شود. یعنی از مقدار اکسیژن مقدار هیدروژن مینوس کنیم جوابی ما 2 یا زیاده از 2 برآید در این مورد کیسلات ما قوی می باشد. اگر که از 2 کم برآید کیسلات ما ضعیف می باشد. مثلا کیسلات HNO3 یک کیسلات چی است؟ قوی. H2SO4 قوی است. برای که از 2 رو میگیریم میمونه 2 یعنی که از 2 یا زیاده گفتیم قوی است. خب H2 CO3 رو اگر ما حساب کنیم از 3 2 رو میگیریم 1 میموند در این مورد کیسلات چی میشود؟ ضعیف میشود. یعنی کیسلات H2CO3 ضعیف است. این رو در این جمله بنویسیم. CO3 HNO3 یعنی طرز حساب کنی برای ما معلوم شد که از مقدار اکسیژن مقدار هیدروژن رو مینوس میکنیم جواب میبرد. مثلا اگر ما کیسلات فسفات رو ببینیم کیسلات فسفات فرض کردیم HCl4 رو حساب کنیم از 4 3 رو میگیریم 1 میموند پس این چی است؟ ضعیف. یعنی برای حساب کردن فهمیدن کیسلات ها چنین فرمولا رو استفاده میبرند. حالا باشد بعد از این نمود نمک ها رو میفهمونیم. نمک ها چگونه الکترولیت ضعیف و قوی بودنش رو میفهمیم. نمک از روی جدول حل شوندگی استفاده میبریم. نمک متل شه و باقی مانده کیسلاتگی رو نگاه میکنیم. اگر که نمک حل شونده باشد در جدول حل شوندگی نمک حل شونده باشد پس وی قوی است. اگر نمک حل نشونده باشد پس وی قوی نیست وی ضعیف است. یعنی نمک رو برای فهمیدن ما جدولی حل شوندگی رو استفاده میبریم. این بود درباره الکترولیت. بعد از این درباره دیسوسیاسیون الکترولیتی میفهمیم. دیسوسیاسیون الکترولیتی این جریان یا اینکه روند بیان ها تجزیه شوی ماده ها در محلول آبی یا اینکه در گداختن در حالت گداختن. در محلول آبی اصلا گفتیم الکترولیت های قوی بیان ها جدا می شود. الکترولیت های ضعیف هم بیان ها جدا می شود اما مقدار کم. از این سبب ما تنها دیسوسیاسیون میکنیم الکترولیت های قوی را. الکترولیت های قوی یکم سر میکنیم از اساس ها. اساس هایی که الکترولیت قوی بودن اینها اساس های حل شونده. گفتیم یکم و دوم گروه متل ها یعنی متل های اشکاره و اشکار زمینی و اساس هایشان غیر از مگنی اینها قوی هستند. مثلا اگر اساس هایی یعنی اساس هایی که در آنها یک OH باشد همه آنها یک نوع دیسوسیاسیون می شود یعنی پورا دیسوسیاسیون می شود خلاص. چون که مثلا اگر ما نتر OH رو گیریم وقتی دیسوسیاسیونش میکنیم یعنی که بیان ها جدا می‌کنیم با نتر پلوسی OH مینوس درجه یک جدا می شود. چون که یک OH دارد با پورگی کنده می شود. یعنی همه اساس هایی که یک OH دارند آنها پورا دیسوسیاسیون می شود. مثلا کلی OH جدا می شود با کلی پلوسی OH مینوس یک. اما اساس های از دو OH عبارت باشد آنها دو نمود می شوند دیسوسیاسیون. فرض کردیم کلسیم OH دو مرتبه این دیسوسیاسیون می شود یکم دیسوسیاسیون پورش هم میفهمونیم پورا که مثلا کلسی جدا می شود کلسی پلوسی دو پلوسی OH مینوس یک. اما چند تا OH است؟ دو تا. ریاکسیون رو برابر میکنیم. در این وقت یعنی کلسی با پورگی OH کن
از همین سبب این نمود دیسوسیاسیا را پورا مینامند، یعنی زینه به زینه نمیگن. خب دوم نوع دیسوسیاسیا اساسهایی که در آنها دو اشیا که زیاده از دو تا هستند این زینه به زینه. فرض کردیم کلسی OH را زینه یکمش را فهمونیم. خب کلسی OH دو مرتبه رو وقتی که در آب میپرتویم زینه به زینه جدا میکنیم، جدا میشود. زینه یکم در کلسی OH در زینه یکم یک OH کنده میشود. پیلوسی یک OH در اینجا دو تا بود، یکش که کنده شد OH مینوس یک تا کنده شد، در اینجا چی میماند؟ کلسی OH یک تا OH کتی باقی موند. این زینه یکم بود. زینه دوم باشد همین کلسی OH، همین کلسی OH رو میگیریم که درجهش پیلوس یک است، باز هم جدا میکنیم. این دفعه کلسی پیلوس دو پیلوسی OH مینوس یک میماند. یعنی در زینه دوم کلسی با پورگی کنده شد، OH هم جدا شد، چون که همگی دو تا داشت دو زینه دارد. اگر که اساس از سه OH عبارت باشد ما زینه به زینه اگر که به آنها جدا کنیم یعنی که سه مرتبه از سه زینه عبارت است، چون که هر یک زینه را یک تایی کنده می شود. اما در وقتی پورا بعد پورگی میکنیم اینها، یعنی اصلا اساس هایی که قوی هستند اونها دیسوسیاسیا میشوند. اساس های ضعیف در حالتی در آب پرتافتن نه، اما در حالتی گدازش اگر گیریم در وقتی گداختن ما میتوانیم برای آنها جداش کنیم، اما در مسئله های ما خیلی نمی‌بیاید. حالا باشد این اساس بود. اکنون کیسلات ها رو میفهمونیم. اکنون کیسلات ها هنگام دیسوسیاسیا دو نمود میشوند، پورا زینه به زینه. هنگامی پورا دیسوسیاسیا شوی اصلا کیسلات هایی که از یک گیدروژن عبارت است، یعنی یک اساسا از یک گیدروژن عبارت هستند تنها پورا میشوند. مثلا HNO3 از سببی که از یک گیدروژن عبارت است هنگامی دیسوسیاسیا شدن گیدروژن H پلوس کنده میشود، پلوسی NO3 مینوس یک، این تنها پورا میشود، یعنی این زینه و زینه نمیشود. اما کیسلات هایی که از دو گیدروژن یا که زیاده از دو از سه گیدروژن عبارت هستند آنها زینه و زینه میشوند و زینه آنها وابسته به مقدار گیدروژنشان است. مثلا اگر ما کیسلات سولفات را بگیریم HDSO4 اول پورا دیسوسیاسیا میکنیم. در وقتی پورا دیسوسیاسیا کردن پولنستی کنده میشود، گیدروژن پیلوسی SO4 مینوس دو. در اینجا چند گیدروژن است؟ دو تا. این رو در پیش بگذاریم. یعنی این زینه پورش بود، پورا دیسوسیاسیا کردن بود، اما زینه به زینه در جدا میشود. زینه یکم H2SO4 یک گیدروژن در زینه یکم کنده میشود. مثلا گیدروژن پیلوسی یک میماند و پیلوسی HSO4 مینوس یک. این زینه یکم بود. در زینه دوم همین HSO4 را که باقی موند همین را دوامش را با دیسوسیاسیا میکنیم. HSO4 مینوس یک بود، دیسوسیاسیا میشود H پیلوسی SO4 مینوسی دو. اصلا گیریم اگر در مسئله هایی که در مرکز ملی هست فقط برای شما میپرسد که در زینه پورا هنگام دیسوسیاسیا کردن پورا چقدر ایون ها جدا می شود، یا اینکه در زینه یکم میپرسد. زینه دوم اکثر وقت نمیپرسد. شما دانید که دو زینه دارد. زینه اگر دوم را در یگان سوال پرسید پس ما در نظر داریم یک مرتبه کندگیش باز یک گیدروژن دیگه شم میکنیم، این زینه دوم. یعنی کیسلات ها نیز با پورا و زینه و زینه بیان ها جدا می شدن که دیسوسیاسیا می‌نامند. اکنون نمک ها رو میگذاریم. طرز دیسوسیاسیا شوی نمک ها وابسته به نمود نمک است که میدونیم ما نمک میانه می شود، نمک ترش می شود، نمک اساسی می شود و نمک های دوچنده. این چهار نوع این نمک را ما دیسوسیاسیا میکنیم. اول دانید که نمک های میانه، همه نمک های میانه تنها یک نمود دیسوسیاسیا می شوند، پورا. یعنی نمک های میانه یگان تاش زینه به زینه دیسوسیاسیا نمیشوند، تنها پورا دیسوسیاسیا میشوند. مثلا نتر خلور را اگر گیریم وقتی که در آب میپرتویم محلول رو بیشتر جدا میشود به نتر پیلوسی خلور مینوس یک، یعنی با پورگی به یانکون جدا میشود. یا اینکه کلسی SO4 رو گیریم اگر جدا میشود در محلول به کلسی پیلوسی دو پیلوسی SO4 مینوس دو. یعنی تمام نمک های میانه حل شونده
ба пурагӣ ба онҳо ҷудо мешавад, яъне ки зина ба зина намешавад. Аммо дуюм намуди намак, намакҳои асосӣ. намакҳои асосӣ бошад ду нав мешавад, пура доранд ва зина ба зина доранд. ҳоло як ташро диссоциатсия мекунем. Масалан, намаки асосие ки аслан металлҳое ки аз ду валента ҳастанд, онҳо мешаванд аз ду зиёда бошад, баъд ба онҳо мо намаки асосӣ гуфта метавонем, яъне 2H. хоб фарз кардем калсий ки купрум OH MOC. бибинед ки агар мо инро диссоциатсия кунем, дар ин маврид намаки асосӣ ки аст, аз сабаби инҷо асос барои мо муҳим аст, қисми муҳимаш асосш аст, яъне купрум бо OH. боқимондаи кислотагӣ яъне қисми иловагиаш ба ҳисоб меравад, чунки намакҳое ки аз ҳисоби асос ба вуҷуд омадагӣ ҳастанд. вақте ки диссоциатсия карданда боқимондаи кислотагиш ҷудо мешавад. купрум OH плюси MOC минус 1. ин зина якум буд. дар зинаи дуюм бошад ин купрум OH-ро мегирем, ҷудо мешавад ба купрум плюси 2 плюси OH минуси 1. ин зинаи дуюм буд. агар мо ҳамин намаки асосиро ба пурагӣ ба диссоциатсия гирифтор кунем, масалан купрум OH MOC-ро, дар ин маврид ҳамаш канда мешавад. купрум худ ҷудо мешавад плюси 2, плюси OH ҷудо мешавад минуси 1 ва плюси MOC ҷудо мешавад ба минуси 1. яъне дар вақти пура ҷудо шудан ҳамаи қисматош канда мешавад. металл аделна, OH аделна, боқимондаи кислотагӣ аделна, чунки намакҳои асосӣ сохта шуда буданд аз металл, аз OH ва аз боқимондаи кислотагӣ. ҳар се онҳо дар вақти пура ҷудо мешаванд ба онҳо. аммо вақте зина ба зина гуфтем, OH мемонад, чунки намак асосӣ аст, асос қисми асос мемонад ва боқимондаи кислотагӣ канда мешавад. баъд аз ин намаки турш аст. намакҳои турш низ пура диссоциатсия мешаванд ва зина ба зина. якта инҳоро ҳар гуна хуб мефаҳмонем. масалан калсий HPO4. агар мо инро дар ҳолати пура, яъне пура ба диссоциатсия гирифтор кунем, дар ин маврид ҷудо мешавад ба калсий плюси 2 плюси гидроген плюси 1 ва плюси PO4 минус 3. яъне дар ин ҳолат ба 3 ион ҷудо шуд. аммо агар ки мо зина ба зина агар савол дапарсад, дар ин маврид ба зина ҷудош мекунем. зина якум калсий HPO4 ҷудо мешавад аз сабаби оне ки намаки турш аст. вақте ки намак турш бошад, асос гидроген аст. агар дар ҷои гидроген OH мебуд, намак асосӣ мебуд ва асос OH мебуд дар ин ҷо. аммо аз сабабе ки намак турш аст, иҷода муҳим барои мо гидроген ва боқимондаи кислотагӣ аст. дар ин ҷо металл зиёдӣ аст. вақте ки намаки миёна буд, дар он ҷо боқимондаи кислотагӣ зиёдӣ буд. аммо ҳоло бошад дар ин ҷо металл зиёдӣ аст. ҳамин сабаб металл канда мешавад. зинаи якумда канда мешавад калсий плюси 2 плюси HPO4 минуси 2. ин зинаи якум аст. дар зинаи дуюм бошад ҳамин HPO4, боз як зинаи дигар мебарем, зинаи дуюм. но ин хеле савол намепурсанд аксари вақт, но барои фаҳмидан HPO4 минуси 2 боз ҳам диссоциатсия мекунем, ки ҷудо мешавад гидроген плюси PO4 минуси 3 ҷудо мешавад. яъне ин зинаи дуюм буд, ду зина доштад. акнун намакҳои дучанда, чхеле ки медонем намаки дучанда гуфта аз ду металл иборат аст. яъне ки ду металл дорад намаки дучанда. масалан натрий калий SO4. натрий калий SO4 агар мо ҷудо кунем, ин танҳо як намуд мешавад ки танҳо пура мешавад. масалан натрий калий
SO4 جدا می شود با ناتری پلوسی کالی پلوس SO4 مینوس 2. یعنی که این گونه یعنی با پروی تمام همه متال ها و باقی مانده کیسلوتگی کنده می شود. یعنی این بود دیسوسیاسیون الکترولیتی، یعنی ماده های غیر ارگانیکی. در موضوع آینده باشد گیدرولیز اینها رو میفهمونیم. باقی در پانای خدا باشد.